नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी इथिओपिया एकाच कुटुंबातले वांगडी म्हूण चड न्याय्य, समान आनी शांततायेच्या संवसारा खातीर एकठांय आसात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. आयज इथिओपियाच्या संसदेत तांणी उलोवप केलें. Global South is writing its own destiny, and India and Ethiopia share a vision for it. Our vision is of a world where the Global South rises not against anyone, but for everyone. दोनूय देशांमदल्या शेकड्यांनी वर्सां सावन पोरण्या संबंधांचेर भर दितना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें, Nearly 2000 years ago, our ancestors built connections across great waters. Across the Indian Ocean, merchants sailed with spices, cotton, coffee, and gold. But they traded more than goods. They exchanged ideas, stories, and way of life. Ports like Adulis and Dholera were not just trade and trade centers. They were bridges between civilizations. दोनूय फुडाऱ्यांनी द्विपक्षीय आणि परस्पर हिताच्या प्रश्नांचेर भासाभास केली. तशेंच 8 समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. पारंपारीक टोल पद्दतीच्या बदलाक फुडल्या वर्साच्या निमाणे मेरेन देशांत ऑटोमॅटीक नंबर प्लेट वळख प्रणाली चालीक लायतले अशें रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी स्पश्ट केलां. महामार्गाचेर वाहनांचो प्रवास वेळ उणो करपा सयत कार्यक्षमताय वाडोवपा खातीर सरकार ही प्रणाली चालीक लायता अशें तांणी सांगलें. देशातले कोळशाचे उत्पादन 1 अब्ज टना मेरेन पावला अशी माहिती कोळसो मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी दिली. फाटल्या 10 वर्सांत कोळसो उत्पादन मळार बरीच सुदारणा जाल्या आनी भारत हो संवसारांतलो दुसरो कोळसो उत्पादक देश जाला अशें तांणी सांगलें. गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड प्रोसेस के द्वारा यूजीसी अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ही इस गैसिफिकेशन का एक्टिविटी डेवलप करने के लिए पहली बार हम 21 कोल माइंस को अभी एक्शन में प्रोसेस में है. अगर वो प्रोसेस होने के बाद हम अंडरग्राउंड कोल माइंस उपयोग करेंगे. 2022 वर्सा सुरू जाल्ली 5G सेवा सध्या देशातल्या 99.9% जिल्ह्यांनी उपलब्ध आसा अशें केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. भारतनेट प्रकल्पा खाला 2.14 लाख ग्रामपंचायतींनी सेवा सक्षम केल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर. तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है. भारतीय रेल्वेन प्रवाशांची सुरक्षितताय आनी रेल्वे येरादारी वाडोवपा हेतान कवच ही स्वयंचलीत प्रणाली चालीक लायल्या अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. तशेंच फाटल्या कांय वर्सांत घेतिल्ल्या सुरक्षेच्या वेगवेगळ्या उपायांक लागून अपघातांचो आंकडो खूब उणो जाला अशें तांणी मुखार म्हळां. Compared to 2014, when the number of consequential accidents was 135 in 2014-15, we have been able to bring it down by 90% to 11 accidents this year. We are continuously focused on any incident which happens and we go to the root cause, try to figure out what is the systemic or structural problem behind that, and each and every incident we work in such detail. फाटल्या 5 वर्सांत प्रधानमंत्री कौशल विकास येवजणे खाला 53 लाखांवयर उमेदवारांक प्रशिक्षण दिलां अशें केंद्र सरकारान सांगलां. हे येवजणे खाला प्लेसमेंट दर आनी उद्देगीक सहभाग सुदारपा खातीर सरकार जायती पावलां मारता अशी माहिती कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी दिली. INS 335 ऑप्सपेंज हे दुसरे MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर नौदळाच्या ताफ्यांत आयज अधिकृतपणान दाखल केलें. गोंयांतल्या INS हंसा ह्या नौदळ तळार नौदळ मुखेल ॲडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांच्या हाजेरीत ही कार्यावळ जाली. नौदळाची सुरक्षा घटमूट करपाच्या दिकेन हे एक म्हत्वाचें पावल आसा. संसदेन आयज निरसन आनी सुदारणा विधेयकाक मान्यताय दिल्या. ह्या विधेयकात कांय कायदे रद्द करपाची आनी हेर कांय कायद्यांत दुरुस्त करपाची तरतूद आसा. भारतीय हवामान खात्यान आयज कर्नाटक, तेलंगणा आनी मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी शिंयाच्या ल्हारांचो अदमास उक्तायला.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका पंगडामदी चलतल्या T20 खेळा माळेंतलो चौथो खेळ आयज लखनौांतल्या भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना मैदानार जातलो. हो खेळ सांजे 7 वरांचेर सुरू जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.